ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭାଗବତ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜର ମତିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆମେ ଏହି ଭାଗବତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଯେ କି ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୁକର ରୂପ ବା ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇର ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କାହିଁକିନା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେହେତୁ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଗଦା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କୁବେର ଭୁବନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଗୁରୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ। ଓମ୍ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। କାହିଁକି ଆଜି ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ଂ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतं द्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भूमि भावुका। ଯେଉଁମାନେ ରସିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ, ଯେଉଁମାନେ ରସିକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି, କ'ଣ ନା ବିଷୟା ରୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ତାକୁ ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରେଇବ ବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ବିଷୟା ରୂପକ ସଂସାର ରୂପର ଜୀବ ପଡ଼ି ଯେହେତୁ ବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ରାହା କିଛି କୂଳ କିନାରା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ରାହା ଆଉ କୂଳ କିନାରା ଦେବ ହିଁ ଭାଗବତ କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଔଷଧ ରୂପେ ସେବନ କରିବା, ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା। ଯେମିତି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି, ବିଷୟା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରିବା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ମୈତ୍ରବାଚ। ବରୁଣ ଭାଗ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ असुर विचारई मने बरुण तुले युद्ध मोर एतनु हई पुरंदर। नारद कहि छन्ति मोते विष्णुर गति ए जगते शुकर रूपे जगते स्थापिब आणी अग्रदन्ते। ताहार तुले तो समर नाम जाहार गदाधर। तो बल दर्प से हरिब देवलोककु धरिब। एमंते बने विचारिला तक्षणे पाताले पशिला।
देखई गोविंदर गति दशन अग्रे वसुमती आदित्य प्राय तेज देखी भये बुझिला बेनी आखि पुणी क्षणके चक्षु फेई विष्णु को देखि विचारई नारद वाक्य जीवे सत मुहि देखई विपरीत ए मृग कानन गोचर पंख दूषित ए सुकर कहे असुर मुख चाहि दशनु बेजे तुअ मही पाताल लोक को मेदिनी पूर्वे देइछि पद्मजनी जेबे मेदिनी न छाड़िबु मो मुख भले न मर्तिबु तू सुरधम तू बोलाऊ जेणु सुकर रूप बहु मोर रिपुंक शुभ चिंतितु बहु सुकर आकृति मायारे मारुतु असुर कपट धर्म ए तोहर तोर मोहर गदा युद्धे त्रिदश देखंतु आनंदे तोर मूर्धनि गदा घाते बेगे उड़िब महाबाते बळी हरंती जेबे देबे तोहर मरण देखिबे मुसली नाशे वृक्ष जन्य त्रिदशे होइबे ते सने हेमंत असुरर बाणी ता शुणी कंपिला धरणी जळे पड़िला महाकाय गोविंद देखि भूमिमय वराह रूप गोपमने सर्प प्रहारे हस्ति जने गरिण गदा दृढ़ प्राणी ब्रज निष्ठुर प्राय जानी बोले वराह मुख चाहि तोर बदने लज्जा नाही देवंक ईश्वर बोलाऊ सुकर रूप गुण बहु हेमंते असुर वचने कोप बसिला विष्णु मने धरणी समुद्रर कूले दंतु रखिले विष्णु तले निज मूर्ति गदाधर केवा देवा पटांतर देखि आनंद देवगण करंती पुष्प वर्षण ब्रह्मादि देवगण मिले स्तुति करंती भुज तोली असुर देव स्तुति शुणी कोपे उठिला शिर झुणी विष्णुर हस्ते गदा साजे कांचन जैसन विराजे कोपे कंपिले भगवान शुणी असुर दुर्वचन प्रचंड मंद मंद हासे असुर मुख चाहि रसे मन वचन सूचि भावे मोर महिमा शुण एबे सुहान वाचा भेजे प्रकृत वराह खोजु कुकुर न्याय तोर तू किंबा आत्मग्लासा करू न जीवु तू मृत्यु मुखरु वीर पुरुषे न करिवे तोर प्रशंसा ही भावे तुही जे जलवासींकर हरिचु संपत्ति आवर से हेतु आंभ गदा घाते बाहर करिवु निश्चिंत काय क्लेशरे व्यस्त छु स्थान जीवा तू न इच्छु तोहर प्राय वीरगण मतुले के करिवरण तुमोर पासे दम्भ होई विश्वास कहू कि सपाई आकाशे देव गणे जेते देखी तोहर गदा हस्ते आकाश छाड़ी पलाइले मोर संगते मिलिले मु आजी संग्राम करिबी एहाकु संकट उतारिबी गदा प्रहारी तोर हृदय देवंकु स्थापी निज पदे हेमंते वराह वचने हिरण्य शुणी कोप मने स्वभावे दुष्ट महाबली गर्जई गदा हस्ते तोली सबदे भुवन कंपिला वराह अंगे प्रहारिला से हरि निज भुज बले दुष्ट प्रहारु बंचाइले पुणी असुर गदा हस्ते प्रचंड भावे शून्य पदे गदा उलायति रोषे पिटिला विष्णु पृष्ठ देशे सुविला वज्र घड़घड़ी अधर दशने कामुड़ी से गदा बंचाई मुरारी दक्षिण करे गदा धरी पिटिले असुरर मुंडे वज्र देशने गिरिखंडे मंदे हरि हिरण्याख्य देवे देखंती अंतरिक्षे बेनि शरीर गदा घात शुभई जन्य वज्रपात जिनिबा प्राय अन्य करंती युद्ध को उपमने गदा प्रहारे जानवक्य कोपे बसिला से प्रत्यक्ष फाटी भई शुणी धार शेष युद्ध महाघोर गदा विचित्र गति करी वेगे पिटई गदा धरी अन्यान्य युद्ध भयंकर कंपई धरणी सागर शबद शुभई प्रचंडे जेने जुझंती बेनि चंडे हेमंते हरि हिरण्याख्ये युद्धे मिलंती अंतरिक्षे
मिलिले देव ऋषि आदि कपोले अंजलि आछादी विधाता शून्य पथे थाई स्तुति करती विष्णु चाहे ब्रह्मावाच हे देव देव तो चरण आम्भे जे पशिलु शरणे गुरु ब्राह्मण देवकर निश्चय अनिष्ट असुर निर्भय गदा घिनी कर युद्धर अर्थे तिनि पुरे भ्रमयति महारोषे वारण जन्झनिर अंकुशे काल क्रीडई दिति बला तिनि भुवने करे मेला आम्भंकु संकटु धरि यार प्राण बेगे हरि ए देख संध्या विभावरी भूमि लोक छन्न करी आसई महाघोर रूपे भुनात देख तो समीपे आम्भरे क्षय दिति बला देखा तोहर विष्णु लीला मुहूर्त अभिजित नाम सर्वमंगल सुख धामणु ए शुभ बेले चक्रधर आम्भंकु सकटुधर हेमंते असुर विनाश ऋषि देवतांकु विश्वास अति विकल स्तुति कले वराह रूपी पाद तले सुजने चिंती अनुक्षण से यज्ञ वराह चरणे हरिचरणे करी आस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैष्णव सूक्ते स्कंदे हिरण्याक्ष युद्ध करणे नाम अष्टादश अध्याय भीमस्य वृणांगम निर्विमति ब्रह्मजति शुद्ध कुसुम्बा मम दोष जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल।